ॐ हरि ॐ तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुरेवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता ये धम्मं प्रपोदन्ते तथा एव भजाम्यो। ममो वर्तुनानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। अर्थ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ইহলোকে যে যেভাবে আমার ভজনা করে আমি তাকে সেভাবে তুষ্ট করি। সকল মানুষ সর্বতভাবে আমার পথে অনুসরণ করে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। অথ গীতার মাহাত্ম্য। গঙ্গা গীতাশ্চ সাবিত্রী সীতা সত্যা প্রতিব্রতা। ব্রহ্মাবলীর ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী। ওম অর্থমাত্রা চিদানন্দা ভাবগ্নিভ্রান্তি নাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দা তথার্থ জ্ঞানমঞ্জুরি। সর্বে সুখিনো ভবন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ওম यत्क्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यादव भवेत् पुण्यं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादं जनार्दन। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद।